हाय बंधुरा, आज हमें नहीं चिकेन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो लाल बटन चिकेन में 5 ग्राम नहीं सब्सक्राइब करनी आलू चार्टा प्याज दीटा चलो बनेवा लेट न करी आलू में साइज काटी देची चला वीडियो फ्रेश कर लिए आलू में धोई नहीं आसे এটা ଯିବା ପିଆଜ ପକାଉ ପିଆଜ ରେଡ଼ି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କଣ୍ଢେଇ ମୁଣ୍ଡ ପିଆଜ काटो के साउंड चिल्लुची न काटिले आमे खाइछि काटिलो पड़ी मले हम पड़ी जाओ कंडा प्याज कड़े आम गरम करदे मेन कम तो ये हम गोटे तेल गरम हो कड़े गरम तेलटा गरम तेल गरम करके देवा आलू के नाली वेट करवा आलू मोर नाली नाली मैंने मोटामोटी 40% आलू सीझी जाए काटी देवी आप पटा है प्याज बड़ी पड़े आई
ଲାଷ୍ଟ ପିଆଜ ତଳ ମୋର ହେଇଗଲାଣି। ପିଆଜ ପୁରୀ ଯେଉଁ ଶାଗ ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ଆମେ ଯଦି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ତାକୁ ଦଳିବା ପାଇଁ ମୋତେ କଲୁଥିଲେ ଖୁବ୍ ପାଏ। ତାପରେ ମୁଁ ଯଦି ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ମୋ ଘରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ନାହିଁ, ଏ ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ପେଷ୍ଟ ହେଉଛି। ପେଷ୍ଟ ଦେଇଦେଇଛି ଟିକେ ମିଶେଇଦେବି ଭଲ ଭାବରେ। ତାପରେ ମୁଁ ଯଦି କଟା ହେଇଥିବା ଟମାଟର ନାଲି ନାଲି ସବୁ ଦିଶୁଛି ଗୋରି ତତେ ପ୍ରେମ ହେଇଛି। ତାକୁ ଟିକେ ମସଲାଟା ରେଡ଼ି କରିଦେବି। ଅଲମୋଷ୍ଟ ମସଲା ମୋର ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ଆ ଦେହରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଜିରା ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବି। ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡି, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡି, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡି, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡି, ଲୁଣ। ମୁଁ ମାଂସ ଦେବି। ମସଲା ମୋର ରେଡ଼ି। ତାପରେ ମୁଁ ମାଂସଟା ଦେବି। ବାସ୍ ଏମିତି 15 ମିନିଟ୍ କଷିଦେବି। ତାପରେ ଆଉ ଦେବି କଷା ହେଇଯାଉ। ଏମିତି 15 ମିନିଟ୍ ଟିକେ କଷିଦେବି। ତାପରେ हो गया मोटामोटी। अब इसमें मैं आलू दे दूँ। मैं चिकन ये भर आलू देवी। तापर मैं पानी दे दीजिए। तापर 10 मिनट लोक पकेबी। मो चिकेन एकदम पूरा रेडी कलर दे बनाओ खाओ हेवी टेस्ट। मैं मुझे चिकेन एमती खाओ बस। आप चिकेन करी मसला टी दो। भाई देसी हो चिकेन बस थोड़ा ट्राई कर देख तापर कह केमती लगुच। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।